Bonjour à tous, bonjour à tous. On est content de pouvoir se rassembler encore ce dimanche après-midi. Et vous savez, on est au début du mois de mai et j'aimerais vous partager quelque chose que l'on fait en Belgique en mai. 이 5월 초에 여러분과 벨기에에서 하는 것을 여러분과 공유하고 싶습니다. Je ne sais pas si c'est quelque chose que font aussi les Français, mais nous les Belges, quand c'est le 1er mai, eh bien on partage du muguet. En France aussi. 네, 프랑스나 벨기에에서는 사실 벨기에에서만 하는 줄 알았는데 벨기에에서는 5월 1일 날 그 은방울 꽃을 이렇게 팔고 길에서 자유롭게 팔 수가 있고 우리 그렇습니다. Et le fait de ce symbole justement de partager, de donner, d'offrir le muguet, eh bien c'est justement souhaiter le bonheur et souhaiter le renouveau. 네, 그 은방울 꽃을 주는 이유는 그게 행복을 담고 있는 행복을 전해주고 또 새롭게 출발하라는 그런 의미로 그 아주 좋은 의미로 그런 은방울 꽃을 선물합니다. C'est vraiment le symbole que, eh bien, l'hiver est terminé, que l'on passe maintenant à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va reprendre vie. 네, 그 은방울 꽃은 이제 진짜로 겨울이 끝났고 이제 새롭게 뭔가가 새로 시작된다는 것을 상징하기 위해서 이렇게 은방울 꽃을 선물합니다. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il pleut à Séoul, il fait gris, il fait pas beau. Mais dans notre cœur, eh bien, que nous puissions avoir ce muguet qui fleurit et qu'on puisse proclamer ensemble qu'on revit grâce à Jésus-Christ. 네, 불행히도 오늘 서울에는 오히려 더 춥고 비가 오고 그러는데 우리 마음에 이 은방울꽃을 잡고 우리 다시 한번 겨울이 이제 끝나고 날씨에도 불구하고 새로운 봄을 맞이하는 그런 도약을 하는 귀한 주일이 되기 축원합니다. Amen. Je vais prier pour remettre ce service entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, on te remercie encore pour cette opportunité, Seigneur Jésus, et cette bénédiction que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler aujourd'hui ensemble. 하나님 아버지 오늘 우리를 이렇게 만나게 하시고 함께 주님께 예배드리게 하시는 그 축복을 주시니 감사드립니다. Seigneur, on est tous venus de manière différente aujourd'hui dans cette salle. 하나님 우리가 이곳에 모였지만 다 다른 이유로 모였습니다. Peut-être des choses qui pèsent sur notre cœur ou dans nos pensées. 우리 마음에 정말 무거운 마음을 가지고 온 사람도 있고, Peut-être des peurs ou du stress. 그리고 불안과 공포 때문에 또 오시는 분도 있고, Et peut-être un peu cet hiver spirituel où on a l'impression que tout est dans le silence, le calme et même parfois mort. 네, 그리고 영적으로 겨울과 같은 침묵의 그런 아주 어두운 시간을 보내시고 온 분들 계시고. Mais Seigneur, on sait parce que toi, tu as vaincu la mort et parce que tu es ressuscité, eh bien qu'il y a un après, qu'à un moment donné, il y a une renaissance. 그렇지만 하나님께서는 그 모든 것을 이기시고 부활하셨고 이제 하나님께와 함께 우리가 부활하기 원합니다. Alors comme tu l'as fait, Seigneur, on veut vraiment proclamer vraiment la renaissance, la résurrection, la floraison du muguet dans notre vie. 하나님 아버지께서 하신 것처럼 예수님께서 하신 것처럼 이제 우리가 부활을 선포하고 이 은방울꽃처럼 새롭게 피어나는 그 봄을 맞이하기 원합니다. Après ces moments compliqués, après ce mauvais temps, apparaît le beau temps. 아주 폭풍과 나쁜 날씨 후에 맑고 좋은 날씨가 오듯이 Nous souhaitons être dans la paix et dans la joie, dans ta présence, Seigneur Jésus. 주님의 임재 가운데서 우리가 평안과 안식과 기쁨을 누리기 원합니다. Seigneur, encore une fois, nous remettons toute notre vie entre tes mains. 우리의 모든 삶을 주님께 올려드립니다. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Amen. Des splendeurs nous émerveillent.
기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 올해 첫 주 저희를 주님의 자리로 예배하는 자리로 불러주셔서 하나님 감사합니다. 세상 속에서 말씀을 알면서도 지키지 못하고 내 중심적으로 살아온 저희를 용서하여 주옵소서. 신령과 진정으로 예배를 드릴 수 있게 주님 예배 가운데 임하여 주옵소서. 이곳에 모인 부록건 형제 자매들의 간절한 기도에 응답하여 주옵소서. 비자 문제, 학업의 어려움, 위태로운 일자리, 재정 문제, 그리고 타국 문화 속에서의 외로움 등으로 많이 힘들고 어렵습니다. 예수님을 바라보며 무리를 걸었던 베드로처럼 세상 현실에 고민하고 걱정하기보다는 그 현실 위에 임하고 계신 하나님을 의지하며 하루하루 주님과 동행하며 무리를 걷는 기적을 체험하는 한 사람 한 사람 되도록 축복하여 주시옵소서. 고레베가 가정이 되게 하시고 친구가 되어 서로 격려하며 기도하며 하나님의 공동체 되게 인도하여 주시옵소서. 한국을 찾아오는 많은 부록건 친구들이 불화예배를 알게 하시고 하나님의 사랑을 경험케 하시고 예수님을 만나는 기적도 허락하여 주옵소서. 저희를 그렇게 사용하여 주시옵소서. 더욱 섬기는 한국 분들도 많아지게 하시고 부록건 청년들의 다양한 모임에도 주님 임자하여 주셔서 하나님이 우리의 왕이심을 찬양케 하옵소서. 찬양사역과 자막 섬김, 방송 준비, 간식, 안내, 통역 등 다양한 모습으로 섬기는 한 분 한 분을 주님 위로하여 주시고 축복하여 주시옵소서. 언어와 문화 그리고 외모가 다르지만 우리는 주 안에서 한 가족임을 알게 하시니 감사합니다. 오늘 말씀을 전하실 맥심 전사님의 입술을 주장하여 주셔서 우리 모두 아멘으로 응답하게 하여 주시옵소서. 오늘도 선교 현장에서 고군분투하는 선교사님들을 기억하며 충고합니다. 프랑스 프레냥에서 새롭게 개척을 하고 계시는 다비드 전경미 선교사님, 부록건 방송선교 CGN 프랑스 오성환 선교사님, 코트디부아르에서 전도사역 중인 허드림 박비전 선교사님, 몽필리에서 삶으로 주님을 증거하고 계신 짠 다비드 볼 선교사님, 이들의 사역과 기도 제목에 응답하여 주옵소서. 기도의 중보자와 재정의 후원자들을 더 많이 보내주시옵소서. 전쟁의 위험 속에 있는 중동 땅에 주님의 샬롬이 임하기를 기도합니다. 제사장 나라 대한민국 되게 축복하여 주옵소서.
사도행전 29장을 써내려가는 온누리교회 그리고 우리 모두가 그 주인공 되게 주님 함께하여 주시옵소서. 선교의 주님 대신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est riche en amour et en grâce, c'est la première semaine de mai et merci de nous avoir appelés à t'adorer ici. Pardonne-nous Seigneur, nous qui, tout en connaissant ta parole, n'avons pas su la respecter et avons mené une vie égoïste au milieu du monde. Seigneur, viens en nous afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Réponds aux prières ferventes des frères et sœurs francophones qui sont réunis ici. Ils traversent tous de difficultés grandes et même différentes, des problèmes de visa, des difficultés scolaires, des emplois précaires ou des problèmes financiers et même la solitude dans ce pays étranger. Bénis-nous Seigneur afin que, tout comme Pierre qui a marché sur l'eau et qui a fixé son regard sur Jésus, nous ne nous préoccupions pas des réalités et que nous nous appuyons sur toi, qui est toujours au-dessus de toutes ces réalités. Bénis-nous afin que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions jour après jour marcher sur l'eau en fixant nos regards sur toi. Guide-nous, Seigneur, afin que le culte en français devienne vraiment une maison, un foyer, un cercle d'amis où nous nous encourageons mutuellement et prions tous ensemble pour vraiment former cette communauté de Dieu. Fais connaître, Seigneur, le culte en français à plein d'amis francophones qui viennent en Corée et permets-leur de faire l'expérience de l'amour et de la grâce de Dieu et accorde-leur ce miracle de rencontrer Jésus personnellement. Utilise-nous ainsi, Seigneur, je t'en prie, pour ta mission. Fais en sorte aussi que le nombre de Coréens engagés dans le service augmente et que ta présence accompagne les diverses réunions, que ce soit entre les jeunes, les réunions de prière, afin que nous puissions tous te louer, notre Dieu qui est aussi notre roi. Réconforte et aussi bénis chacun de ceux qui servent plusieurs services dans ta mission et dans ton Église, que ce soit à travers la louange, la traduction, l'interprétation, la préparation technique, la distribution de collations, l'accueil. Seigneur, merci. Malgré nos différences, notre différence de langue, de culture, d'apparence, nous formons une seule et même famille en Christ. Sois avec ton prédicateur Maxime et qui va prêcher la parole aujourd'hui et que nous répondions vraiment tous Amen à travers sa prêche. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous prions en intercédant, en pensant aux missionnaires qui luttent sur le terrain. Pense au missionnaire David John Gangmi, qui est en train d'ouvrir une nouvelle mission à Fréjus. Le missionnaire Ko Sang-man de CGN France, qui œuvre dans l'évangélisation par la radio en francophonie. Les missionnaires Rodolphe Im et Park Pizon, qui exercent leur ministère en Côte d'Ivoire. Sois également avec Jean-David Paul, qui témoigne du Seigneur à travers sa vie à Montpellier et toute sa famille. Réponds ainsi à leur sujet de prière pour bénir leur ministère. Envoie-nous aussi des intercesseurs et des donateurs pour cette Église et cette mission. Que la paix du Seigneur aussi règne sur le Moyen-Orient qui est toujours menacé par la guerre. Seigneur, bénis la Corée du Sud afin qu'elle devienne une nation sainte remplie de sacerdoce. Que le Seigneur soit avec l'Église aussi au nourri, qu'on soit ainsi des protagonistes pour écrire les chapitres continuels des Actes des Apôtres. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur de la mission. Amen. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de la table du Seigneur. C'est ici que nous rappelons l'amour de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous et qui nous appelle à marcher avec lui. Entrons dans ce temps saint avec foi et humilité. 우리는 오늘 여기 모여서 성찬에 참여하려고 합니다. 그래서 우리는 우리 위해 자기 몸을 주시고 우리와 동행하기 위해 우리를 부르신 예수님의 사랑을 기억하고 거룩한 시간에 믿음과 겸손함으로 나아가기 원합니다. Nous allons confesser notre foi en récitant le credo. 사도신경으로 신앙을 고백하겠습니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Il est
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, viens parmi nous par ton Saint-Esprit. Prépare nos pères à recevoir ta grâce. Rends-nous attentifs à ta voix et rappelle-nous l'œuvre de Jésus-Christ pour notre salut. Au nom du Seigneur Jésus. 아멘. 주님 성령으로 우리 가운데 오셔서 당신의 은혜를 받게 해주시기 원합니다. 당신의 말씀에 귀를 기울이고 우리의 구원을 위해 주신 하신 일을 기억하게 해주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. La table du Seigneur est ouverte à tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui désirent marcher selon sa volonté. Approchons-nous avec un cœur sincère devant Dieu. 이 성찬은 예수를 믿고 그의 뜻을 따라 살기 원하는 모든 사람에게 열려 있습니다. 신실한 마음으로 하나님 앞에 나아가기를 원합니다. Je vais lire le passage de la Bible. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui a rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Maintenant, nous partageons ce pain au nom du Seigneur et en souvenir du corps du Seigneur crucifié pour nous. 내가 여러분에게 전해준 것은 주님으로부터 전해받은 것입니다. 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 빵을 들어서 감사드리신 다음에 떼시고 말하셨습니다. 이것은 너희를 위하여 깨어진 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하라. 지금 우리도 십자가에 달린 예수님의 몸을 기억하면서
주님의 이름으로 이 떡을 나누겠습니다. 나누겠습니다. Après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous recevons également les bénédictions de l'alliance en la recevant dignement. 식후에 잔도 이와 같이 하시고서 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이다. 너희가 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하라. 우리도 이 잔을 받을 때 합당하게 받음으로 언약의 축복이 새로워지기 바랍니다. 기도드리겠습니다. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrement qui renouvelle notre foi et nous unit à toi. Aide-nous à vivre dans l'amour, la justice et la paix, afin que notre vie soit un témoignage de ton évangile. Nous prions au nom de Jésus. 아멘. 주님, 우리의 믿음을 새롭게 하고 당신 안에서 우리를 하나 되게 하는 이 성찬에 대해 감사드립니다. 우리가 사랑과 공유와 평화로운 삶을 살게 도와주셔서 우리의 삶이 당신의 복음을 증거하게 해주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. Bonjour à tous. Vous savez la question que je vais poser, hein? 여러분, 제가 어떤 질문할지 아시죠? Quel était le sujet de la dernière fois? 지난번에 우리가 나눈 이야기가 어떤 것이었죠? Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Je vois Patrick qui détourne le regard. Yes, on avait parlé de comment faire des disciples en tant que chrétiens. 네, 지난주에는 우리가 어떻게 그리스도인으로서 어떻게 제자를 삼는지 그거를 이야기했습니다. Nous avions vu que toute cette série d'ambassadeurs de Christ que nous continuons, eh bien que l'ambassadeur de Christ est un ambassadeur qui communique. 네, 우리가 계속해서 그리스도의 대사 시리즈를 이어가고 있는데 그리스도의 대사는 무엇보다도 소통의 전문가이어야 합니다. Même dans le passé, on avait pris un peu l'exemple du contenu et du contenant. 네, 지난번에 우리가 그 내용물과 그 내용물을 담는 그릇에 대해서 이야기했죠. On avait vu eh bien, que le contenu
ce qui est la parole de Dieu, l'évangile ne change pas, mais le contenant, la manière dont on apporte l'évangile, que ce soit dans une gourde, un biberon ou une tasse de café, eh bien ça peut changer. 예, 바로 그 어떤 그릇과 그 그릇 안에 담기는 내용물에 대해서 이야기했는데 그 내용물은 물이었는데 그것을 복음을 물에 비유했고 이 물을 젖병이나 텀블러 또는 찻잔 같은 다양한 그릇에 담아가지고 우리가 설명했었죠. Et ce vraiment dans le but que l'évangile soit compris eh bien, de tout le monde en fait. 예, 그래서 각자의 갈증의 종류에 따라 마실 수 있도록 그렇게 병을 달리했는데 이것은 우리가 이해할 수 있는 말로 복음을 이해하도록 하기 위해서 그 그릇을 달리한 것이죠. Et ce qu'on avait principalement vu la dernière fois, c'est que notre rôle en tant qu'ambassadeur de Christ, c'est pas de juste annoncer la bonne nouvelle et puis après, j'ai fini, j'ai plus rien à faire. 예, 우리 지난주에 말씀드렸듯이 그 하나님의 대사가 되는 것은 복음을 전하고 나서 됐어 이제 전했으니까 손 터는 그런 것이 아니었죠. Nous ne sommes pas des livreurs de colis spirituels, on n'est pas la poste où on donne les lettres et puis on s'en va sans rien faire. 우리는 그저 그 복음을 나르는 그런 우편 배달부, 영적인 우편 배달부가 아닌 것이죠. On voit que la mission que Jésus nous a laissée dans Matthieu chapitre 28, c'est de faire des disciples, c'est-à-dire de vivre un moment avec les personnes. 그래서 우리가 마태복음 28장에서도 우리가 예수님을 통해서 보시지 우리에게 맡기신 사명은 제자를 삼는 것, 즉 배우도록 그렇게 만드는 것입니다. On avait vu que le fait de faire un disciple, c'est pas juste donner l'évangile, mais c'est vraiment prendre le temps de s'asseoir avec la personne et de lui apprendre pour qu'il puisse lui-même puiser l'eau à la source. 그래서 하나님의 대사가 된다는 것은 그저 복음을 전하기만 하고 그것으로 끝나는 것이 아니라 그 자신이 그 복음을 받은 사람이 스스로 물을 퍼서 마실 수 있도록 가르치고 양육하는 것이죠. Et c'est sur cette base que j'aimerais que l'on puisse continuer aujourd'hui. Alors on va commencer avec le premier point, qui est le contexte. On peut aller à la slide suivante. J'ai pas la zapette. 예, 그래서 계속해서 오늘 이 주위에서 오늘 이야기를 이어가고자 하는데 그 말씀의 배경에 대해서 한번 이야기해 보겠습니다. Je vous propose qu'on puisse faire un saut dans le passé, 2000 ans en arrière. 예, 우리가 지금 그 2000년 전으로 한번 돌아가 봅시다. Si vous étiez ambassadeur de Christ il y a 2000 ans, eh bien vous seriez à une époque où le sacré est vraiment partout omniprésent. 예, 우리가 만약 2000년 전에 그 하나님의 대사였다면 그 신성이 어디에나 스며들어 있어서 항존하고 있었죠. 세상에서 그 신성이 살아있는 신성이 그런 세상에서 살았을 것입니다. Tout ce côté religieux était vraiment omniprésent. 예, 그 종교적인 그런 분위기가 도처에 항상 스며들어 있었을 것입니다. À l'époque, eh bien, dans la Bible, on voyait vraiment que tous les jours, il y avait cette vue du sang, en fait, avec le temple. Parce qu'à cette époque-là, quand on faisait un péché, eh bien, pour demander pardon, c'était pas simplement on fait une petite prière de pardon, non, il fallait qu'il y ait du sang qui coule pour demander le pardon. Et donc, on devait sacrifier un animal sans défaut. 그래서 성경에서 구약시대 사람들은 성전에서 매일 그 제사를 드렸죠. 자기 죄를 그 씻기 위해서 동물들의 피를 들여서 제사를 지내야만 했습니다. 매일. La mort d'un animal et le fait qu'on voit le sang couler, c'est une image très forte. Et donc c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose où on voyait de manière physique en fait la séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché. 그래서 그렇게 그 동물의 피를 그렇게 들여서 제사를 할 때 그것은 매우 강렬한 시각적으로 또는 물리적으로 강렬한 이미지를 줍니다. 그래서 그 이스라엘 백성들은 자신들과 하나님의 완전함 사이에서 실질적인 강력이 존재하는 것을 충분히 이해했을 것입니다. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que eh bien, le péché à cette époque-là, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est vraiment quelque chose qui était visuel et on sentait qu'on avait une dette. On avait une dette qu'on devait combler par le sacrifice d'un animal. 그 당시 죄는 추상적인 개념이 아니라
보이는 죄였고 제사를 통해서 갚아야 할 빚이었습니다. Les gens savaient qu'ils avaient besoin d'être en règle avec le Créateur. 그래서 사람들은 창조주와 올바른 관계를 유지해야 한다는 것을 알고 있었습니다. Et j'ai même envie de dire, on peut même revenir dans le passé juste de 100 ans. Il y a 100 ans, eh bien, il y avait déjà beaucoup plus cette notion du sacré. 그래서 오늘날 아니 지금부터 한 100년 전까지만 해도 그 대덕주의 사람들은 여전히 그 거룩한 것에 대한 그런 것에 대해서 개념을 가졌었죠. Si vous parlez avec vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous leur parlez du ciel, de l'enfer, du jugement, ce langage était assez commun dans leur société. 그 여러분들이 할아버지나 뭐 증조 할아버지 그런 선조들이랑 이렇게 얘기를 들어보면 천국이나 지옥이나 심판에 대한 그런 개념이 사회에 있었던 것입니다. Mais aujourd'hui, personne n'égorge un agneau avant d'aller au boulot, n'est-ce pas? 그러나 오늘날 출근하기 전에 양의 목을 베서 제사 드리는 사람 하나도 없죠. Rassurez-moi, il y a une personne qui fait ça. 정말 없는 거죠. Ok, ça, on peut continuer. 네, 계속해서. Non, l'homme moderne ne se lève pas le matin en disant « Je suis un pécheur qui a besoin de réconciliation ». 그래서 예컨대 현대인은 아침에 일어나서 나는 하나님과 화해가 필요한 죄인이다라고 생각하지 않습니다. Non, en règle générale, eh bien, tout le monde, on se réveille, on se regarde dans la glace, on se dit « Bah, je suis une bonne personne, je ne fais pas de mal, je travaille dur, j'essaie de bien m'occuper de ma famille ». 대개 모든 사람들은 일반적으로 거울을 보면서 이제 아침에 이렇게 말하죠. 나는 좋은 사람이고 열심히 일하고 가족도 잘 돌보고 누구한테도 해를 끼치지 않는 사람이야. Et au fond, on peut tout à fait comprendre cette vision, parce qu'on vit dans une société qui valorise l'autonomie, la liberté et l'idée que chacun construit sa propre morale. 그러나 오늘날 우리는 자율성과 자유 가운데 살고 있고 각자가 자신만의 도덕관을 가지는 것을 중시하는 그런 사회에 살고 있습니다. Pourtant, en tant que chrétiens, nous croyons à une certaine réalité que la Bible décrit. 그러나 그리스도로서 우리는 성경에서 말하는 다음과 같은 진리를 믿습니다. Nous croyons que dès le moment où on commet notre premier péché, nous sommes déclarés pécheurs. 그래서 우리는 처음 죄를 원죄를 범하는 순간부터 우리의 신분이 죄인이었다는 것을 알고 있습니다. C'est comme un meurtrier, par exemple. On n'attend pas qu'un meurtrier tue 3 personnes pour dire que c'est vraiment un meurtrier. C'est dès son premier meurtre qu'on l'appelle meurtrier et qu'après il doit aller en prison. 살인자를 생각해 보십시오. 그 사람이 3명을 죽였는데 이미 그 사람 첫 번째 사람을 죽였을 때 이미 살인자인 겁니다. 3명 죽였다. 그래서 그때가 살인자가 아니라 처음에 저질렀을 때 살인자인 것입니다. 그래서 감옥에 가야 하죠. Eh bien, c'est pareil avec le péché. Dès qu'on commet le premier péché, nous sommes déclarés pécheurs. Et normalement, eh bien, nous avons droit à l'éternité sans Dieu. Mais c'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur. 그래서 우리가 처음 죄를 지는 순간부터 우리는 죄인들이었기 때문에 우리는 그 구주가 필요하다는 사실을 깨닫게 되는 거죠. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. 그 구주는 바로 예수 그리스도이십니다. Comme il est dit en Romains chapitre 5, verset 8. 로마서 5장 8절에 기록된 대로 On va lire ensemble. Mais voici comment comment Dieu Dieu prouve son son amour amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 그러나 우리 함께 읽으시겠습니다. 그러나 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다. Il a pris nos fautes sur la croix, il est mort avec elles pour que nous soyons pardonnés et il est ressuscité 3 jours après. 예수님은 십자가 위에서 우리의 죄를 짊어지고 우리가 용서받도록 우리의 죄와 함께 죽으셨으며 사흘 만에 부활하셨습니다. Il a vaincu la mort et le poids de nos erreurs, de ses péchés, sont effacés pour que nous soyons justifiés pour l'éternité. 예수님은 우리가 영원히 의롭다함을 얻도록 죽음을 이기셨고 우리의 죄의 무게를 이기셨습니다. Et c'est simplement ça le message que Jésus nous demande de partager partout dans le monde. 바로 이것이 예수님께서 우리로 하여금 세상에 나누라는 그 메시지의 핵심입니다.
Et c'est ici que se pose notre défi d'ambassadeur. 그리고 근데 바로 여기에서 우리가 하나님의 대사로서의 과제가 생깁니다. Pour accepter tout ce message, il faut accepter la partie où on est sale. 이 메시지를 우리가 받아들이려면 우리가 더럽다, 깨끗하지 못하고 더럽다는 사실을 받아들여야 합니다. La partie où nous avons besoin d'être secourus. 그리고 우리가 구원을 필요로 한다는 사실을 인정해야 합니다. Et comme nous sommes dans une société où on prône la liberté à 100% et le non-jugement, eh bien personne n'aime se faire dire ce qu'il est ou ce qu'il doit faire par quelqu'un d'autre. 그러나 오늘날 우리는 100%의 자유와 비판을 100%의 자유 가운데 살고 있고 비판을 금지하도록 강조하는 사회 가운데 살고 있습니다. 누구도 다른 사람에게 자신이 어떤 사람인지 무엇을 해야 하는지 지적받는 것을 좋아하지 않습니다. Alors comment faire lorsque nous souhaitons partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le fait que nous avons la vie éternelle en lui, si les personnes ne veulent pas entendre qu'il y a un problème? 네, 그러면 그 우리의 그 전통적인 전도 방식이 더 이상 누구에게도 공감을 얻지 못한 것 같을 때 우리는 어떻게 제자를 삼을 수 있을까요? Eh bien, la réponse se trouve dans un mot très simple, la puissance de la relation. 그 해답은 아주 간단한 그 말에 있는데 바로 관계의 힘에 있습니다. Car si les gens ne cherchent plus forcément une religion, ils cherchent toujours l'authenticité, les relations. 사람들은 오늘날 더 이상 종교를 찾지 않을지 몰라도 그들이 찾는 것은 진심 어린 유대감, 어떤 관계를 간절히 갈망하고 있습니다. 진실된 관계. Et ça vaut pour tout le monde. Nous avons besoin d'être aimés, nous avons besoin d'être écoutés, nous avons besoin d'avoir des relations authentiques. 우리 모두는 자기 자신의 얘기를 들어주고 조건 없이 사랑해주고 진정한 관계를 원합니다. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ, eh bien, nous devons pouvoir justement être dans le respect, dans l'amour et dans l'écoute. 우리는 하나님의 대사로서 타인에 대한 존중과 사랑 그리고 경청의 자세를 가져야 합니다. Jésus n'a jamais dit « jugez-vous les uns les autres ». 예수님은 결코 다른 사람들을 판단해라라고 서로 니네들을 판단해라라고 말하지 않았습니다. Le jugement, c'est le rôle de Dieu. Il nous a dit « aimez-vous les uns les autres ». 판단은 하나님의 소관이고 우리는 서로 사랑해야 합니다. Par contre, notre rôle à nous, c'est de partager l'amour de Dieu et de le mettre en pratique dans la vie quotidienne. 우리의 역할은 하나님의 사랑을 나누고 조건 없이 사랑하는 것입니다. D'aimer sans condition, faire des disciples dans notre monde moderne, c'est aussi apprendre à construire de vraies amitiés, des ponts de confiance là où le monde construit des murs. 현재 사회에서 제자를 삼는다는 것은 세상이 벽을 쌓는 곳에서 진정한 우정을 쌓고 신뢰의 다리를 놓는 법을 먼저 배우는 것입니다. Je vous propose de continuer avec le point 2, qui est ne commençons pas par le diagnostic, mais commençons par l'amitié. 먼저 판단이나 진단, 상대방을 진단부터 하지 말고 우정으로 시작해야 합니다. Comme je le disais en introduction, on vit à une époque où le mot péché il a quasi disparu du langage, du discours. 제가 말씀드렸듯이 오늘날 우리는 죄라는 개념이 일상 언어에서 거의 사라진 시대에 살고 있습니다. Et la plupart du temps, tout le monde se trouve assez juste, alors quand quelqu'un arrive et commence à crier « Repentez-vous de vos péchés !» 현대인은 대체로 자신이 의로운 사람이라고 믿고 있는데 하나님의 대사가 와서 죄를 회개하라고 외치면 어떻게 되겠습니까? La réaction naturelle, c'est « De quoi il parle en fait ?» 그 자연스러운 방금 이 사람 뭐 하는 사람이야? 그러겠죠. C'est pour les gens qui sont en prison, ce genre de choses. 그 죄를 회개하라고 하는 말은 감옥에서나 하는 말이죠. C'est comme si vous essayiez de vendre un remède miracle à quelqu'un qui est persuadé d'être en parfaite santé. 이것은 마치 자신이 완벽하게 건강하다고 확신하는 사람에게 기적의 약을 팔려고 하는 것과 같습니다. Et quand on y pense, quand on regarde au modèle parfait qui est Jésus, eh bien, on peut le voir avec comment il a réagi face à la femme samaritaine. 우리의 본보기가 되신 예수님께서는 사마리아 여인에게 대화할 때 어떻게 대화했는지를 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. Est-ce que quand la femme samaritaine est arrivée, il a commencé à lui dire ah ben tu as eu
5 hommes dans ta vie, tu as divorcé, tu as été dans l'immoralité sexuelle, est-ce qu'il lui a directement dit tous ses péchés? 예수님이 처음 사마리아 여인을 부모님께서 만났을 때, 너는 그 5번 이혼하고 5번 결혼하고 5번 이혼하고 아주 성적으로 별로 곤란했고 뭐 그랬던 것을 지적하셨습니까? Non, en fait, il a simplement commencé la conversation et la relation par une demande simple. Donne-moi à boire. 예수님은 물 좀 달라라는 단순하고도 겸손한 그 요청으로 말을 시작했습니다. Jésus a créé une connexion avec la femme samaritaine, il est rentré dans son quotidien. 예수님은 그런 관계를 맺으심으로써 그녀의 일상 안으로 들어오셨습니다. Et puis c'est au fur et à mesure qu'il converse avec elle, qu'il y a une conversation, et bien que les choses commencent à se démêler petit à petit. 그래서 물을 달라는 말로 시작해서 점점 그 사마리아 여인과 이렇게 대화를 이어갔죠. Donc c'est ça en fait, le fait de faire des disciples, c'est accepter que le chemin est plus long, que ça prend du temps. 제자를 삼는다는 것은 그 길이 굉장히 길 수 있다는 것을 받아들이는 것입니다. C'est comprendre que l'amitié n'est pas le moyen de partager l'évangile, elle est déjà une manifestation de l'évangile. 우리가 친구로서의 우정은 복음을 전하는 수단이 아니라 그 자체가 이미 복음의 표현임을 이해해야 합니다. Je vais la répéter, celle-là, elle est importante. 그것을 다시 한번 강조합니다. L'amitié n'est pas le moyen de partager l'évangile, elle est déjà une manifestation de l'évangile. 강조하기 위해서 다시 한번 말하면 우정은 복음을 전하는 수단이 아니라 그 자체가 이미 복음의 표현임을 이해해야 합니다. Et on peut aussi prendre l'exemple du jeune homme riche qu'on avait déjà cité la dernière fois. 제가 지난번에 부자 청년을 말했죠. Le texte disait Jésus le regarda et l'aima. 그 본 말씀에 예수께서 그를 보시고 사랑하셨다라고 말하는 것입니다. Cet homme était riche et quand il a demandé à Dieu qu'est-ce qui lui manquait vraiment pour pouvoir continuer avec lui, eh bien Jésus lui a dit qu'il devait se séparer de tout ça bien. Et là, c'était compliqué pour lui. Et donc, il a fait demi-tour et il n'a pas suivi Jésus. 그 부자 청년은 예수님께 와서 내가 어떻게 해야 구원을 받을 수 있겠냐고 물었을 때 예수님께서는 네가 그 돈을 다 부를 버려라라고 했을 때 그 청년은 예수님을 따르기를 거절하고 되돌아갔죠. Est-ce que Jésus l'a insulté? Est-ce qu'il l'a frappé ou lancé des pierres? 예수님은 그 청년을 모욕하고 뭐 때리고 그랬었습니까? Non, simplement, il a continué à l'aimer et il l'a laissé partir avec sa dignité. 예수님께서는 그를 정말 그의 그 자신이 존엄성을 가지고 그 자리를 떠날 수 있도록 내버려 하셨습니다. Et c'est ça être ambassadeur de Christ, c'est respecter la liberté de l'autre, c'est aimer les gens même s'ils disent non à notre message. Et c'est cet amour désintéressé qui un jour finira par peut-être les intriguer et parfois les amener à chercher la source de ce qui fait notre différence. 세상 속에서 하나님의 대사가 된다는 것은 타인의 자유를 존중하는 것입니다. 비록 그들이 우리의 메시지에 아니요라고 대답하더라도 농이라고 대답하더라도 사람들을 사랑하는 것입니다. 바로 이타적인 사랑이 언젠가 그들의 중심을 자극하고 어쩌면 그들을 생명의 샘으로 다시 이끌 수 있을 것입니다. Alors, je vous propose de continuer avec le dernier point, le troisième point, qui est ta vie égale ton témoignage. 세 번째 주제로 여러분의 삶은 여러분의 간증과 같습니다. Donc, comme je l'ai répété un petit peu au début, on avait vu cet exemple du contenu et des contenants. Donc, le contenu qui est la parole de Dieu, l'évangile, et les différents contenants en fonction de la personne qu'on a en face de nous, pour que l'évangile puisse être bien partagé. 지난번에 제가 여러 가지 찻잔과 텀블러와 젖병을 가지고 그 그릇과 내용물인 그 내용물과 그 담는 그릇의 그 차이에 대해서 이야기했죠. 바로 복음을 그 사람들에 따라서 전하는 방법이 달라야 한다는 것을 강조하기 위해서였죠. Alors aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans cette image. 오늘 저는 이
이 용기에 담긴 그 내용보다 좀 더 많이 실증적이게 한번 다뤄보겠습니다. En fait, le tout premier contenant que notre entourage regarde, c'est nous, c'est vous, c'est toi. 예, 우리 첫 번째 이 용기, 우리 첫 번째 용기는 바로 우리를 말한다. 그래서 Et la Bible confirme, on peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. 그래서 그래서 우리의 삶을 우리 자신이 먼저 그러시기 때문에 고린도후서 3장 23절에 나와 있는 이 말씀을 한번 같이 읽으시겠습니다. Ça dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec de l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 여러분이야말로 모든 사람들이 알고 있고 읽고 있는 우리 마음에 기록된 우리의 편지입니다. 여러분은 우리의 성김을 통해 나타난 그리스도의 편지입니다. 이것은 겉으로 쓴 것이 아니라 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 돌판에 쓴 것이 아니라 육체의 마음판에 쓴 것입니다. Waouh, est-ce qu'on réalise cela? 여러분 이 사실을 받아들이십니까? Avant même que vous ne disiez un seul mot, vous avez déjà un message que les autres autour de vous déchiffrent. 여러분이 다른 사람에게 전도하기 전에 한마디 말을 하기 전에 이미 여러분은 그리스도의 여러분 자신이 메시지가 되는 것입니다. Cela signifie que nous avons une certaine responsabilité du message que nous apportons, de la manière dont nous l'apportons. 다시 말하면 우리가 전하는 그 메시지에 대한 우리 자신이 책임감이 있다는 것을 말합니다. Et j'aimerais vous montrer ce qui se passe quand cette lettre, ce contenant devient difficile à lire. 그래서 이 편지나 이 그릇, 우리 자신이죠. 그 전하는 사람이죠. 그것이 우리가 편지라고 했는데 이 편지가 읽기 어려워질 수 있습니다. Alors je vais vous donner encore une fois un exemple, et dans cet exemple, notre vie, et ce n'est même pas un exemple, c'est la vérité, notre vie, notre témoignage est donc un contenant qui contient l'évangile. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu qui vit en nous, et donc on le contient. Et donc nous sommes, eh bien, par notre vie, un contenant. 그래서 다시 말해서 우리의 삶과 간증은 복음과 하나님의 말씀, 우리 안에 살아계신 하나님의 영을 담고 있는 그릇이며 우리 자신이 메시지이며 우리는 투명한 병과 같습니다. Et dans cet exemple, eh bien, nous allons imaginer que nous sommes une bouteille d'eau transparente. 그래서 우리가 투명한 물병과 같다고 한번 생각해 보십시오. Alors, Oh là là. ah là là. Dans quoi je m'embarque, vraiment. Parce que je vous aime bien. Hein. Attendez. Tac. Voilà. Belle bouteille. 이 물병을 한번 보십시오. Alors, regardez attentivement cette bouteille. Elle est remplie de crasse. 이 병을 잘 보십시오. 막 흙으로 이렇게 차 있죠. 흙이 있죠. Elle est pleine de poussière, elle est franchement repoussante. 그리고 보기에도 아주 더러워서 이렇게 거절하고 싶은 그런 병이죠. Imaginez maintenant eh bien, que je souhaite l'offrir à quelqu'un. Comment est-ce que vous réagissez? 그 병을 만약에 다른 사람에게 준다고 해보니 그 반응이 어떨까요? 다 싫다고 그러겠죠. Non, d'accord. Je ne veux pas plus non plus. Ce que vous venez de voir, c'est normal. On voit quelque chose qui est sale, qui est repoussant. On n'a pas envie de commencer à boire de cette eau.
여러분의 반응은 너무 당연한 것입니다. 이렇게 더러운 병에 있는 물을 누가 마시고 싶어 하겠습니까? Et pourtant, je peux vous assurer que l'eau qu'il y a dans cette bouteille, elle est super bonne. 그런데 여러분에게 그 안에 있는 물이 사실은 그 물병과 달리 굉장히 좋은 물이었습니다. C'est de l'eau pure de Séoul. 네, 서울의 순수한 아리수입니다. On va dire que c'est la meilleure eau du monde, une eau purifiée, fraîche, qui vient de la source la plus pure. 그래서 이 세상에서 가장 좋은 물입니다. 순수하고. Est-ce que ça vous aiderait à vous dire, je vais la prendre et je vais la boire? 여러분은 그럼에도 이런 말을 듣고 또 이 물을 마시고 싶으십니까? Il y a des personnes qui font la tête. 아무리 그게 좋은 물이라도 여러분들이 싫다고 하실 것입니다. C'est normal en fait qu'on n'ait pas envie de la boire parce que ce qu'on voit à l'extérieur, ça nous fait immédiatement douter de la qualité de l'eau à l'intérieur. 여러분의 반응은 당연한 것이죠. 왜냐하면 아무리 속 안에 있는 물이 굉장히 맑고 순수하고 좋은 물이라 해도 겉이 이렇게 더러우면 사람들은 거절하게 마련이죠. Eh bien, en tant que chrétien, avec notre témoignage, eh bien, c'est exactement la même chose. 우리가 하나님의 그 증인으로서 또 우리가 사람들에게 전도할 때도 마찬가지입니다. Si notre bouteille est sale, autrement dit, si notre comportement n'est pas bon, eh bien, cela vient en contradiction avec l'évangile que nous partageons. 예, 다시 말해서 우리의 병이, 즉 우리의 행동이 이렇게 올바르지 못하고, 그러니까 더럽고 그렇다면 우리가 다른 사람에게 담긴 그 물을 아무리 전하더라도 그것이 잘 안 될 것입니다. Si je prône et je parle de la paix, mais qu'au moindre petit problème, je commence à m'énerver, à piquer une colère, ma bouteille est sale. 예, 여러분이 정말 평화를 말하면서도 조금만 우리 그 사람에게 평화를 전달하면서도 우리 자신이 스트레스를 받으면 가장 먼저 화를 내고 자제를 버리고 동료들에게 소리를 친다면 내 병은 더러운 병인 것입니다. 더러운 물병인 것입니다. Si je parle de l'honnêteté du royaume de Dieu, mais après que derrière je commence à faire la médisance sur quelqu'un, à mentir, à tricher, à être dans l'arrogance, ma bouteille est sale. 하나님 나라의 정직함을 말하면서도 거짓말을 말하거나 속임수를 쓰거나 또 거만하거나 교만하거나 한다면 내 병은 더러운 것입니다. Alors que l'on comprenne bien, la bouteille est sale, mais le contenu, lui, reste pur et sain. 그 병은 더럽지만 그 안에 들어있는 물은 여전히 순수하고 아주 좋은 물입니다. Autrement dit, le Saint-Esprit qui vit en nous, lui, n'est pas touché par notre péché. Le Saint-Esprit n'est pas sali par notre péché. 그래서 다시 말하면 성령은 우리의 죄를 더럽게 할 수가 없습니다. Mais vous voyez, c'est notre manque d'intégrité et toute cette saleté qui fait qu'on voit de moins en moins l'eau. En fait, les crasses font que nous ne voyons pas bien l'eau. 점점 그 겉에 물과 기름때와 흙이 이렇게 묻었을 때 물이 점점 안 보이겠죠, 생명수가. On a même l'impression que l'eau est sale, du coup. 그래서 심지어는 물도 더러울 거야 라고 이렇게 말하게 됩니다. Alors qu'elle est propre. 그렇지만 그 물은 매우 깨끗한 물입니다. Notre objectif, je vais être sincère avec vous, ce n'est pas de devenir une bouteille d'eau en or massif. 우리의 목적은 우리의 물병인 우리 자신이 완벽하게 깨끗하고 그런 병이 되는 것이 아닙니다. Avec plein de pierres précieuses et pour vraiment attirer l'attention sur nous. 그 병이 막 아주 귀한 보석으로 돼서 사람들의 관심을 끄는 그런 병이 되는 것이 우리의 목표가 아닙니다. Mais plutôt de devenir comme cette bouteille, simple et transparente. 오히려 이 물병과 같이 단순하고 투명한 물병이 되는 것입니다. C'est une bouteille, vous voyez, qui n'a pas d'étiquette et elle est juste simple, mais cela permet qu'on puisse même oublier la bouteille pour voir juste ce qu'il y a à l'intérieur.
그래서 물병에 어떤 상표도 안 들어있고 완전히 깨끗해서 그 병은 잊어버리고 그 안에 있는 물을 마시고 싶은 그 욕구가 나게 하는 그런 병인 거죠. Et quand nous marchons avec les gens, quand nous créons des ponts de confiance dont nous avons parlé, notre rôle est que notre vie soit si simple et authentique que les gens ne disent pas « Oh, regardez, c'est une belle bouteille », mais plutôt « Waouh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour que ça soit si bien et si transparent ». 그래서 우리들이 사람들과 행동할 때 앞서 이야기했던 신뢰에 달려야 되는 것입니다. 그래서 저 물병은 왜 이렇게 깨끗해. 그래서 그 안에 있는 물이 정말 좋아 보인다. 그래서 저 사람이 마시는 물이 정말 멋져 보인다. 나도 그와 같은 그 물을 마시고 싶다라는 생각을 만들게 하는 것이 중요한 것입니다. La transparence n'est pas la perfection. 투명함은 완벽함을 말하지 않습니다. En fait, c'est même tout le contraire. 오히려 반대입니다. Une bouteille transparente, c'est une bouteille en fait qui ne cache rien. 투명한 병은 완벽한 병이 아니라 아무것도 숨기지 않는 병을 말합니다. De manière concrète, cela signifie que nos collègues ou nos voisins voient aussi nos moments de fatigue, nos doutes et même nos erreurs. 다시 말해서 우리 동료나 이웃들이 우리의 지친 모습, 이심, 그리고 의심, 그리고 실수까지도 보게 되는 것을 의미합니다. 투명해서. Ils voient surtout comment nous réagissons à ces moments compliqués avec l'aide de Dieu. 그들이 보는 것은 사실 우리가 그렇게 아주 힘든 시간에 우리가 어떻게 반응하는지 그거를 보고 있습니다. Ils voient que même quand nous trébuchons, nous avons une source pour nous relever. 그리고 우리가 비틀거릴 때조차 다시 일어설 수 있는 그 원천이 있음을 볼 것입니다. Et vous savez, je pense vraiment que c'est cette honnêteté-là qui touche les cœurs, parce que nous sommes dans une société où il y a beaucoup le paraître et où on ne veut pas montrer quand on a des moments de faiblesse, mais justement, c'est le moment de dire là-dedans j'ai du mal, mais je sens que Dieu m'aide à justement me relever de cette étape. 그래서 오늘 사람들의 마음을 움직이는 것은 이러한 정직함입니다. 세상은 완벽한 말들에 지쳐있고 진실된 삶을 찾고 있기 때문에 그러한 우리의 그 정직함이 필요하고 다 투명한 그런 삶이 필요한 것이죠. Et donc c'est ça faire des disciples, c'est veiller chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit à ce que rien ne vienne troubler eh bien, l'intérieur, le Dieu qui est en nous, le témoignage que nous portons. 그래서 우리가 우리 그 하나님의 대사에서 사는 것은 우리 성령님의 도움으로 말미암아 우리가 그 모든 그 고난과 그런 것들을 잘 이겨내고 그런 것을 우리 다른 사람에게 그런 우리의 행동을 보여주는 것입니다. Ce n'est pas un effort héroïque, mais c'est simplement une dépendance quotidienne. Juste demander à Dieu, voilà, Seigneur, j'ai du mal là-dedans. Ça a tendance à encrasser ma bouteille et pas donner un bon témoignage. Viens m'aider à frotter et laver pour qu'on puisse te voir dans ma vie. 그래서 매일 성령의 도우심으로 우리 매일 간증의 그 투명함을 유지하는 것이고 혼자서 해내는 영웅적인 노력이 아니라 매일 그 하나님을 의존하는 그런 실천을 하는 것입니다. C'est aussi laisser la lumière et la bienveillance de Christ briller à travers nos actions, même parfois les plus banales. 그래서 가장 평범한 행동 속에서도 그리스도의 빛과 선하심을 비추게 하는 것입니다. Ça peut être dans la manière dont nous gérons le stress ou l'impatience quand tout le monde s'énerve autour de nous. 그것은 우리가 어떻게 우리의 스트레스와 그 어떤 그 분노나 이기심을 어떻게 우리가 잘 정리하는지를 다른 사람들이 어떻게 처리하는지를 사람들이 보고 거기에 대한 반응을 하는 것입니다. Quand on nous crie dessus pali pali et que nous met la pression, que nous puissions ne pas rendre les coups. 그래서 우리가 빨리빨리를 강조하지 않고 그 여유를 따라 가는 것이겠죠. C'est pas dans les notes.
Chaque petit geste est une occasion de laisser transparaître l'eau vive pour que la soif des autres trouve enfin le chemin vers la véritable source en disant « moi aussi j'ai envie de ça ». 모든 우리의 작은 행동은 생수를 하나님의 생명의 샘을 드러낼 기회이며 이를 통해서 다른 이들이 갈증이 마침내 참된 생명샘으로 향할 수 있게 하는 것입니다. Alors pour conclure, l'ambassadeur est un pont vers l'espérance. On peut mettre la dernière slide. 그래서 결론적으로 하나님의 대사는 소망으로 다른 사람을 이어주는 다리가 되는 것입니다. Retenons l'essentiel. À notre époque, les gens ne cherchent pas une religion, mais ils recherchent des relations vraies, de vraies amitiés, des vraies connexions. 그래서 이 세상에서 사람들은 이렇게 진정한 연결을, 진정한 관계를 사람들과 진지하게 맺는 것입니다. Comme on l'a vu avec cette bouteille d'eau, à partir du moment où on est cohérent avec notre manière de vivre et ce que nous partageons, eh bien, cela nous permet d'être authentiques, transparents et de partager notre foi en Dieu. 그래서 아까 그 물병처럼 투명하면은 투명한 우리의 삶의 그릇이 되면 우리가 투명하고 일관성을 유지한다면 복음은 우리 주변 사람들에게 눈에 띄고 매력적으로 다가갈 것입니다. Et l'évangile devient visible et attirant pour ceux qui nous entourent. 제가 말한 것입니다. N'essayons pas de gagner un débat ou de convaincre par la force. 서로 그 복음을 두고 논쟁에서 이기려 하거나 강제로 설득하려고 하지 마십시오. Simplement partageons de manière authentique ce que Jésus a fait en nous, qu'est-ce qu'il a transformé, l'avant et après le fait d'avoir rencontré Jésus-Christ. 그런 대신에 오히려 여러분이 간증하고 여러분 안에서 예수님이 변화시킨 것을 나누고 또 개인적인 이야기를 또 그리고 여러분의 개인적인 이야기가 바로 가장 강력한 증거가 될 수 있습니다. Soyons des amis présents et un pont vers l'espérance pour les autres, car c'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs, pas nos discours. 항상 그 사람들의 곁에 있는 친구가 되어주고 소망으로 이어지는 다리가 되어 주십시오. Et j'aimerais vous laisser avec cette question. 여러분에게 한 가지 질문을 남기기 원합니다. Si notre vie était la seule Bible que notre entourage pouvait lire cette semaine, qu'est-ce qu'elle dirait de l'amour de Dieu? 만약 우리의 삶이 우리 주변 사람들이 읽을 수 있는 유일한 성경이라면, 우리의 삶 자체가 우리 주변 사람들이 읽을 수 있는 유일한 성경이라면 그 성경은 하나님의 사랑에 대해서 무엇을 말해줄까요? Je vous propose maintenant qu'on puisse simplement prendre 2 minutes de méditation pendant que M. Song va jouer un petit peu de musique, qu'on puisse simplement baisser la tête, fermer les yeux et réfléchir justement à l'état de notre bouteille, comment nous sommes actuellement et qu'est-ce que les autres voient de nous et voient de Dieu. 잠시 2분 동안 과연 우리의 그 물병은 어떤 상태인지 한번 생각하면서 묵상하면서 기도하겠습니다. Ceux qui nous
오늘도 저희에게 주신 말씀으로 인하여 감사를 드립니다. Seigneur Jésus, tu vois que tu as fait de nous tes ambassadeurs, tes lettres ouvertes au monde. 하나님 아버지, 저희를 하나님의 대사로 삼으시고 하나님의 열려진 편지로 삼아 주심을 감사를 드립니다. Seigneur, bien que nous soyons imparfaits, Seigneur, nous voulons vraiment pouvoir nous rapprocher, Seigneur Jésus, de ton exemple. 하나님, 저희가 불완전하고 연약하지만 하나님, 저희가 하나님의 복음을 전하기 원합니다. Que chaque jour nous puissions nous rappeler tout ce que tu nous as inculqué dans ta parole et le mettre en pratique. 하나님께서 저희에게 주신 그 모든 말씀을 저희가 행동에 옮길 수 있도록 도와주시옵소서. Seigneur, que nous puissions être des personnes patientes et lentes à la colère. 저희가 인내심을 갖게 하시고 화를 내는데 더딜 수 있도록 도와주시옵소서. Que nous puissions être dans l'amour et dans l'écoute et dans le respect des autres. 다른 사람들을 사랑하고 존중하고 그럴 수 있도록 도와주시옵소서. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à devenir vraiment de bons témoignages, Seigneur Jésus. 하나님, 저희들이 예수님의 좋은 증거자들이 될 수 있게 하여 주시옵소서. Que nous puissions comme devenir comme ces bouteilles, Seigneur, transparents pour qu'ils puissent voir Jésus en nous. 하나님, 저희가 이 투명한 병이 되어서 우리 안에 있는 예수님을 사람들이 볼 수 있도록 도와주시옵소서. Seigneur, que chaque jour qui vient, Seigneur, dans les semaines à venir, qu'on puisse à chaque fois se dire, Seigneur,
quelles sont les traces qui sont sur moi, qui font que eh bien, je suis en train de t'effacer, c'est compliqué pour les gens de te voir à travers moi. 하나님 아버지, 앞으로 오는 주일에 저희들이 우리가 예수님을 닮고 있는데 예수님을 볼 수 없는 저희들의 그 어떤 그 때 같은 거 그런 것들을 볼 수 있게 도와주시옵소서. 병에 묻어 있는 때 같은 것들. Seigneur, viens effacer ces traces, viens gommer ces imperfections. 이 때를 지워주시고 곰으로 지워주시옵소서. Et que nous puissions vraiment briller et montrer, Seigneur, le Dieu qui vit en nous. 그래서 우리 안에 있는 예수님이 잘 보여줄 수 있도록 도와주시옵소서. Et Seigneur, on te remercie parce que tu souhaites faire cela avec nous. 하나님 그것을 우리와 함께 하심으로써 행하여 주실 주님을 감사를 드립니다. Je remets vraiment tout ce sujet entre tes mains. 이 모든 문제를 주님 손에 올려드립니다. J'ai ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Amen. Donc nous avons le mois de mai avec quelques activités. 예, 광고 시간인데요. 5월에 우리 행사 활동들을 한번 보시겠습니다. Donc nous aurons la semaine prochaine, le jeudi 7 mai à 19h30, le concert de piano de Monsieur Song. 네, 5월 7일에는 우리 송미석 집사님의 피아노 콘서트가 있고요. Alors vous pouvez vous rendre au Songnam Art Center. Il y a 40 tickets gratuits, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. 네, 성남 아트홀에서 하는데요. 7시 반에 목요일날 티켓이 무료 티켓이 40개 정도 있으니까 빨리 오시면 받을 수 있습니다. Ce sera un bon moment à passer ensemble en musique. 네, 함께 음악 가운데서 귀한 시간 보내시기 바랍니다. Ensuite, il y aura 2 soirées cœur à cœur les jeudis 14 et 28 mai. 그리고 껴껴가 5월달에 2번 있는데 목요일날 2번인데 Et le samedi 23, si la météo est OK, eh bien, il y aura encore une petite randonnée d'environ 2h30. 네, 이 2번의 껴껴와 함께 23일날 또 우리가 이제 토요일날 하이킹을 하려고 합니다. Voilà, on va à la celle suivante, sans la déjà communiqué. Alors, c'est bien fait. c'est pas moi qui l'ai fait. C'est qui a fait? Jenny, ouais, Jenny. 제니가 만든 그림입니다. Donc moi, je vais m'absenter à partir du 7 mai jusqu'au 31. Je vais retourner en Belgique et en France pour voir la famille et aussi pour le boulot. 예, 우리 막신 선교사님이 5월 7일부터 31일 동안 유럽에 가십니다. 벨기에 가서 가족도 보고 프랑스에 이제 일일 문제로 잠시 안 계십니다. Vous allez beaucoup me manquer. 여러분 너무 보고 싶을 거예요. Nous aussi. Et pour compenser cela, eh bien, il y a Jean-David qui va venir pendant un petit temps en Corée du Sud. 예, 그 부재를 보충하기 위해서 장다비드 선교사님께서 잠시 한국에 오십니다. Donc du 22 mai au 1er juin, il sera en Corée, il sera là pour prêcher dans notre belle église. 예, 그래서 5월 22일부터 6월 1일까지 있으면서 2번의 주일에 설교를 하실 것입니다. Malheureusement, toute sa famille ne sera pas là, donc il sera tout seul à venir. 예, 이번에 가족이랑 안 오고 혼자 올 것입니다. Alors, voilà. Et une autre annonce, si je ne dis pas de bêtises, il y a des cadeaux pour les enfants, c'est ça? Donc si vous êtes enfant, eh bien, vous allez recevoir un cadeau, parce que le 5 mai, c'est la fête des enfants en Corée du Sud. 네, 5월 5일 어린이날을 주일을 맞이해서 어린이라고 생각되시는 분은 선물을 받을 수 있습니다. On fera ça après, à la fin du culte. 예배 후에 증정하겠습니다. Et juste avant de laisser la place au pasteur Bang pour présenter les nouvelles personnes, eh bien, moi j'ai le privilège de présenter quelqu'un
예, 박 목사님이 새로 오신 분을 소개할 텐데 저는 특별히 한 분을 제가 소개해드리고 싶습니다. 새로 오신 분. En 2 ans, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un de ma famille qui vient me visiter en Corée du Sud, qui a fait tout le chemin. 와, C'est ma marraine. 예, 제가 한국에 온 지 2년 됐는데 처음으로 저희 친척이 한국에 오셨습니다. 저의 아주 숙모이시면서 대모이십니다. Elle s'appelle Anne-Marie. Elle a été professeure de néerlandais et d'anglais. 예, 안마리 씨이고요. 네덜란드어와 영어 선생님이셨습니다. Alors, n'hésitez pas à parler avec elle. 그러니까 영어도 되고 그러시니까 여러분 많이 교제해 주세요. Et il faut savoir qu'en Belgique, et c'est aussi le cas je pense en France, eh bien, on a des tantes et des tontons, mais on a aussi des parrains et des marraines. 예, 한국이랑 달리 벨기에에서는 그 이제 아줌마 아저씨 그러니까 이모 고모 이런 그 아저씨 고모부 중에서 대부 대모를 고를 수가 있습니다. Ce sont des personnes qui sont proches de nous et quand on a un problème, on a besoin de parler, eh bien ils sont là. Eh bien moi j'ai ça avec ma marraine. 예, 그래서 부모님 말고 그 외에 이렇게 저를 돌봐주시고 또 무슨 같이 의논하고 그럴 일 있으면 그런 사람을 지정하는데 바로 그분이 우리 안드마리 대모님이십니다. Voilà, merci pour l'accueil. En tout cas, je laisse la place au pasteur. 감사합니다. 애들 많나요? 하나밖에 없네. Il y a combien d'enfants? Il y en a 4? Un enfant? Il y en a beaucoup. 어린이날이라서 어린이날 선물 준비했는데 일단 많이 안 보이네. 일단 온 사람 한 사람은 전달을 해야 되겠네. L'année dernière, il y avait beaucoup d'enfants, mais cette année, il n'y en a qu'un. Je crois. Il s'agit de Léla. C'est le fils de Cristal. Merci. 자, 새로 오신 분들, 오늘 처음 오신 분들 소개하겠습니다. Je vais vous présenter les nouvelles personnes. 윤희하고 윤희 자매의 같이 파리에서 같은 교회에 있던 분들이 아주 특별히 왔어요. Il s'agit des amis de Yuni et Yuna, les amis de l'église de Yuni et Yuna, qui sont venus aujourd'hui. 나무, 제레미, 위트니, 멜라니의 옷이 쌍아 옷이 다섯 분 다 일어났어요. Il y a 5 personnes. 그 다음에 오신 분은 고드 히에리 고드 가우데 히에리 가우데 다 목사님으로 생각하는데 이분은 엔지니어예요. ingénieur. 한국에 세 번째 왔습니다. Déjà ça fait 3e fois qu'il vient en Corée. 한 분은 새로운 분은 아닌데 거의 새로운 분이나 마찬가지인데 오래전에 우리 브로앱에 같이 있었던 박성희 분. Il s'agit d'une ancienne membre. Elle servait longtemps la communauté, elle servait. Elle est venue après avoir entendu le fruit
qu'il y a, il se passe quelque chose. 엉덩은 엉덩인데 검 엉덩인데. La fille de madame. 우리 나가서 먹는 거예요? 아니 비 와가지고요. Comme il pleut, on va manger 예. à l'intérieur. 바깥에 가든에서 먹었으면 좋겠는데 비가 오기 때문에 할 수 없이 안에서 같이 식사하도록 하겠습니다. 감사합니다. Merci. Au revoir. Félicitez la connaissance.